Mayong gabi sa tanan, welcome back tayo brad para sa tong partial combi. Ang result day sa 9 PM brad, 771. Sayang atong pahabol brad. Slide atong pahabol, 761 atong yatag. Layo kay distansya brad pero naka 71 ta brad pair. Una nga matag tarog partial combi brad para ugma. O pasensya na brad, wa ta kapahabol ganiya sa 5 PM ha. O sa kuan o karon muhatag ta og partial combi ugma brad. Kung ganahan mo mutaya og iska brad, nata iska para ugma brad, basig mo iska po brad. Ato iska brad 4 to 3 target niya rabol. Kamo na ibala ni brad kung inyong plus minus indicate. Basta atong iska para ugma 4 to 3 target og rabol, basig mo segunda og eskalera brad. Kay mo laway uso ni lolo brad nga segunda ang eskalera. Mo nga ang ato eskalera nga bis para ugma 4 to 3 target rumble kada brad. Og sa ganahan mo taya og double para ugma ato rang i-plus 1 ang gigawas ganiya sa 2 PM nga 901 ang ato 119 target rumble. Kamo na ibala na brad kung inyo maning syndicate ang 9 imong size, pero pwede ra po brad, automatic na brad ang 9 imong size, pwede po mo plus minus mo ani. Basta ka na brad gamiti og plus minus ang atong double. Basta ang atong double 119 target unya rumble og sa ganahan mo triple brad, basig mo triple brad kay na eskalera double ra ba. Atong triple nga base para ugma natay triple 9, naabot tay triple 5. Sa ganahan lang mo pick up og triple. Kaya ang triple base og musulod ang triple ha. Kaya na eskalera nya ni double. Ya karon gabi ni double apod. Muna nga bantayan lang yung iska brad. Ang double 200 nya napay 117. Ikado gud ang kuanong ma brad. 9 or di ba doble 3. O atong partial combi para ugma brad, mao ni brad. Partial combi para ugma 709 target rumble. Ug sa ganahan mo pasindikit ani, pwede po 706 ang 9 automatic imong size. Pero kung ganahan mo gamitin ninyo brad og plus minus indicate ang atong partial combi nga 709 plus minus ang atong sandata brad para makadaog ta sa atong mga combi. Kung ganahan mo pasindicate 706 mga brad. O kanara atong kuan brad, sana surtihon ta og padagong ta ugma sa atong partial combi. Thank you and God bless mga kabrad. Sana surtihon ta brad. Thank you and good luck. Paki-like, paki-share ug paki-subscribe brad og sa atong FB, paki-like, paki-share ug paki-follow. Thank you and good luck. God bless mga brad.